like mag-live ka lang. Sa Instagram. Uy, mag-live na mo. Nasa bangka po kami. Lady Morgana is watching. Gigi Era. Say hi. Ayan. Nag-ano mi kay birthday ni Sir Chan. Sa Instagram. Hello! Hello to viewers. Mag-video call na lang ta. Lady Morgana. Hi daw Morgana. Si Gigi Era and Daniela Diva. Late sila, so dugay mi naka-larga. Nalipong ko, ginoo ko. Ayan, with Ma'am Is. With Bini Alaika. Ayawa! Mahiwagas. Gusto ka ba masama dito? Sagpaa daw si Gigi Alas. Bin ka lang, Mark. JJ Era Show in Samal. Ayan, abang. Ay, nag-request siya sa live. Wait lang. Okay. Accept. Wait lang. Wait. Ba't wala may signal, Day? Oh, wala ng signal, sis. Hi, more. Yan. Tutur kita sa dagat lang kung saan kami nakatira. Sige, go. Nandito sa... Kasama ko si Daniela Diva, ang kalok-alike ni Vice Mayor. Uy, di mo ba ginagawang Morgana? Ha? Ubag imong palong, imong Jonite. Oo. Tinitokin na po. Wala yung signal namin dito kasi kinukuha na ng mga sirena ang signal. Sir Andy, hello! Bagay, kaya sa po. Nag-live po ko, oh? Nag-live po, Day ka. Wala, kuya. Oy, kuya. Di pa kapawari si Arya. Punta tayo kay JJ Era. Happy birthday, sir! JJ! Hi, John! Hey, Morgana! Hi, John! Hi! Hi! Asa ka na? Saan ka? Sa Manila. Ay, artista na siya eh, kaya... Dami kay Midiri Morgana, oh? Ay, correct. Correct! Kasi saan mato ka doon Manila? O diretso ka dito? Diretso na kami Australia. Ah, okay. Sige. Then sa Gcash Derby, Baka to, Gcash Jabi. Kami dato, no? Gcash daw siya, 10 ka. Hmm. Si ano naman, si Ma'am Jessie. Wala na yung signal, so paalam muna everyone.